Paps, murag makakontent na pud tag luto-luto ani, kay nakauli naman migbalay, kay upat pud kaadlaw mi wala ka uli kay na-admit akong anak. Tirada diha Paps, murag bugnaw man kaayo ang panahon uy. Nya kalas na pud kaayo kog trapo sa kwarto ba. Mao nang nakahuna-huna ko na igawas na kuning tinagwa na barilis diri. Kay murag dugay-dugay naman kaayo ni. Unya paborito pod kaayo na kong sabaw ani. Kung mangita gani ko sa gawas ug kan-anan, kini jud akong number 1 na pangitaon ba. Para dili na kaayo takalasog oras. Pabukal na dayon tag tubig diha. Para inighuman natog hiwa sa mga lamas diha ilunod na lang nato isda diha. Syempre dili jud na mawala atong tanglad diha Kay mao man ay nagdala og bida diha. Para manimaho pud ang ilok nimo ba. Unya atong lamas diri maura jud. Unya nalimtan pa noon nako ang sili na kulikot. Pagkaahaka. Bitaw mga paps, dili jud ko magdahom og naimo tanawan ni akong content na luto-luto ba og naaman galing jutayra. Pero bahala na basta importante makakaon lang taog makahimo og content. Kini man gong pag-vlog-vlog mga paps. Labi nag voice over ra imong gamit. Kinahanglan gamitan nimo og mahinungdanon na istorya ba? Kanang naay unod ba? Sure jud ko na ay mo tan-aw ana bahalag gamay ra. Naa, puy daghan mo ingon nga sayon raman na. Dili uy, sayon ra paghimo og video, sayon ra kaayo paminawon ang voice over sa audio. Pero ang tinuod naglisod, nako diri og huna-huna og unsay, dapat nimong ipang istorya sa video. Kay lain pud kaayo magstorya kag pinataka. Kinahanglan na jud unod bahalag gamay imong gipang istorya kay mao man good ni himon og inspirasyon sa mga bagohan. Abi ninyo sayon mag-vlog mga paps. Dili uy, samot nag-ultimo ra ka ay na. Bitaw mga paps, kini man gong pag-vlog-vlog mga paps. Dili man niingon na palami ay tagluto on diri abisan pag maglata ra kag dahon sa gahbeh diha. Ang importante na ay unod imong mga gipang litok kay mao mag-good na ang paminawon sa manan-aw kay kanang video nimo mura ra na siya og bulak-bulak ba. Pero nagdepende ra pod na siya sa content kay lahi-lahi man tag mga content. Dili man gud ta parihas anang mga sikat na labi na anang mga artista or mga dating nag-artista na sikat na daan. Kay bisan pag manghihira na sila sa pader unya videohan mag-viral dayon kay sikat naman daan. Unya kita nga ordinaryong tao lang nga nangarap pod intawon para masulbad pod intawon atong pamuyo. Kay kabalo naman mo nga daghang mga tao nga mag-vlog-vlog nga ni asinso aning pag-vlog-vlog. Maayo unta naa kay saktong kapital kay pwede ka mag-vlog manghatag kag mga hinabang anang mga pobre kay mo click jud dayon imong content kay naaman kay ikabuga. Unya kita kay video raman atong puhunan ani. Syempre maning kamot jud taog himo og content. Para mag-trending, mas labing maayo naa kay talent. Kay pwede nimo na magamit sa vlogging. Pero ug wala jud, kay lain talent. Pwede ra kaayo mag-vlog-vlog ka part sa imong pamuyo ug unsa imong trabaho. Unya mag-video ka bisan unsa og driver ka labandera, tindera, kusinera. Ug uban pa pwede na ka mag-reels na. Kay tanang video nga imong gina-upload bayaran ka ni Meta ana. Basta dili lang mga bawal parihas anang mga bastos kay sigurado ma-violation jud ka ana. Pero maunay tima ni mga paps, wala ta maglumba diri sa social media na padaghanay og views, padaghanay og followers. Ang ato adiri trabaho lang jud ta. Ayaw ka ibog anang followers ug views sa uban labi nagbago pa ka nagsugod. Kay naa man goy, uban na ibog dayon sa ubang bago pa nagsugod og vlog-vlog unya ni click dayon, ilaha man pud na. Maong ni-click na sila dayon, kay nagkugi man sila og himo, og content gihaguan man pud na nila maong naing-ana na sila. Maong ayaw na sila kasinahi mga paps. Mas maayo himoa silang inspirasyon sa imong pag-vlog-vlog. Ayaw lang good na pansinan ng mga silingan nimo, parente nimo, amigo nimo ug mga kauban nimo sa trabaho, kay dili man good na sila gusto na mo asenso ka. Naay uban mo suporta pero gamay ra, ang uban plastic pa. Sa tinuod lang mga paps, kasagaran baya mo suporta nimo mga laing tao na dili nimo kayla. Matingala na lang ka nga daghan kayo mag-share og like sa imong mga video, nga wala ka kayla ang uban tagalaing lugar pa. Maong ayaw lang napansinan ninyo mga paps, kay ang number 1 basher bayan ninyo, kay inyo harang pamilya, kay hilasan man na sila nga mag-vlog-vlog ka, kay dili ka angayan sa ilang pananaw. Pero mao lang pud na itiman ni mga paps na ayaw lang kaayo seryosoha, ang pagbuhat og video gud lingaw-lingaw lang, ug naa kay trabaho matag adlaw saybit lang og makalugar ka. Ug ayaw lang pagdali mga paps, hinay-hinay lang good. Ayaw huna-huna dayon ang kwarta, kay mag-unsa man ang kwarta og masakiton na ka. Kana lang mga paps ug daghan kaayong salamat. God bless you.